Hola clase. Today we will be learning el tiempo condicional. The conditional tense is translated to English as would, and it is used to express hypothetical actions. Just like the future tense, the conditional tense adds the endings right onto the verb's full infinitive. And the endings are actually the same as the ER-IR verb endings for the imperfect past tense. Ia, ias, ia, íamos, iais, ian. Let's conjugate some verbs. AR ending verb, contaminar. Keep the infinitive form and add the conditional tense ending that corresponds to the subject. Yo contaminaría. Tú contaminarías. Usted, él, ella contaminaría. Nosotros, nosotras contaminaríamos. Vosotros, vosotras contaminaríais. Ustedes, ellos, ellas contaminarían. Now an ER ending verb. Proteger. Keep the infinitive form and add the conditional tense ending that corresponds to the subject. Yo protegería, tú protegerías, usted, él, ella protegería, nosotros, nosotras protegeríamos, vosotros, vosotras protegeríais, ustedes, ellos, ellas protegerían. And last one, an IR ending verb. Destruir. Keep the infinitive form and add the conditional tense ending that corresponds to the subject. Yo destruiría, tú destruirías, usted, él, ella destruiría, nosotros, nosotras destruiríamos, vosotros, vosotras destruiríais, and ustedes, ellos, ellas destruirían. The irregular forms in the conditional tense are the same as the irregular forms that you learned for the future tense, which makes this really easy to learn. In the first group, the last vowel turns into a D. Ejemplos: poner, tener, and salir. The last vowel, E and E, in the infinitive forms turn into a D. Then add the conditional tense ending that corresponds to the subject. Yo pondría, tendría, saldría. Tú pondrías, tendrías, saldrías. Usted, él, ella pondría, tendría, saldría. Nosotros, nosotras pondríamos, tendríamos, saldríamos. Vosotros, vosotras pondríais, tendríais, saldríais. Ustedes, ellos, ellas pondrían, tendrían, saldrían. In the second group, the last E in the infinitive form just disappears. This only affects some ER ending verbs. For example, haber, caber, and querer. Take off the last E, then add the conditional tense ending that corresponds to the subject. Yo habría, cabría, querría. Tú habrías, cabrías, querrías. Usted, él, ella habría, cabría, querría. Nosotros, nosotras habríamos, cabríamos, querríamos. Vosotros, vosotras habríais, cabríais, querríais. And ustedes, ellos, ellas habrían, cabrían, querrían. In the final group of irregulars, the ending will be dropped and the se will turn into an ere. For example, hacer, drop the ending er, the se changes to an ere, and then add the conditional tense ending that corresponds to the subject. Yo haría,
tú harías, usted, él, ella haría, nosotros, nosotras haríamos, vosotros, vosotras haríais, and ustedes, ellos, ellas harían. Finally, decir. Drop the ending IR, the C changes to an ere, and also the E changes to an E. Yo diría, tú dirías, usted, él, ella diría, nosotros, nosotras diríamos, vosotros, vosotros diríais, and ustedes, ellos, ellas dirían. As mentioned before, the conditional tense is used to express hypothetical actions. For now, be sure to just use it in simple one-verb sentences, such as I would say yes, yo diría que sí. Let's see some examples in Spanish. ¿Qué superpoder querrías tener? What superpower would you want to have? Yo sacaría toda la basura y contaminación de los océanos. I would remove all the garbage and pollution from the oceans. Con suficiente voluntad y disciplina, podríamos cambiar muchos de nuestros malos hábitos y mejorar el medio ambiente. With enough determination and discipline, we would be able to change a lot of our bad habits and improve the environment. Ojo! Not all uses of would are the same. In some instances, would translates to the use of the imperfect, and only in hypothetical situations the conditional is used. Here is an example. Habitual past actions. Would translates with imperfect past tense. Cuando éramos jóvenes, tirábamos a la basura los platos y utensilios de plástico después de usarlos una sola vez. When we were younger, we would throw out plastic plates and utensils after using them just once. Hypothetical or contrary to fact action. Would translates with conditional tense. Al usar platos o utensilios de plástico ahora, los volveríamos a usar y finalmente los tiraríamos en el reciclaje. When using plastic plates or utensils now, we would reuse them and eventually we will throw them in the recycling. Remember that the future tense can be used to speculate about circumstances in the present? Similarly, the conditional can be used to speculate about circumstances in the past. Ejemplos: las personas que inventaron el motor de combustión interna, ¿entenderían las consecuencias ambientales de su invención? Do you think the people who invented the internal combustion engine understood the environmental consequences of their invention? Las generaciones anteriores pensarían que el mundo era suficientemente grande como para absorber todas las emisiones. Previous generations probably thought that the world was big enough to absorb all the emissions. Ahora me gustaría despedirme. Hasta luego.